So yun na nga mga tropa, pupunta kami ngayon sa Binuog. Pupunta kami kasama yung member ng Norte Biners. So gagawin ko na lang ulit ng video mga tropa kasi sayang naman yung view papunta doon. So bali yung dalawang motor na lang kami. Dalawang motor. Yung iba namin kasama ay ando na. So aantayin na namin si Kamasin TV sa may asyenda. Baka ando na nga yung mga tropa. So ayun, mamaya na lang ulit pag ando na kami. So ayun na nga mga tropa. So pupunta kami sa Binuog, magagawa kami ng vine. So bale lagi naman kami gumagawa ng vines, hindi rin namin ginagawa ng video. So ngayon eh parang sayang naman. Maganda naman kasi yung view papunta doon. Tsaka yan, kasama lang si Kamasin TV. Yan, member ko. Tapos yung iba inaantay pa namin. So yung what's up mga tropa, ito si ano, Sigaw TV. Sigaw TV, subscribe natin yung mga tropa. So bale support yung channel ko. Support natin yung mga tropa, subscribe natin, tsaka panoorin natin yung video niya. Tsaka gagawa yata kami rin ng video para sa kanyang channel. Tutulungan namin siya mga tropa. So ayun. Abangan nyo na lang kami mamaya. Tapos mag-ano kami, mag-road trip kami, yung chill-chill lang. Bagai bidadari, kita
bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Emang lagi cantik. Hei sayangku, kali ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Tik-tik-tik, hari ini aku cantik. Wah bidadari mempesona dan menarik. Kemari sayang, cepat jangan kau diam saja. Duduk berdua bagaikan ratu dan raja. Kini saatnya kita saling ungkapkan rasa, memadu cinta, bercumbu mesra, bercanda tawa berdua. Hapuskan semua duka lara, mendekatlah. Hei sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu, kamu, kamu. Emang lagi cantik. Emang lagi cantik. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku
seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu. Emang lagi cantik. So yun na nga mga tropa, bali natapos na kami gumawa ng video kasama si Kamasil TV, tsaka yung sa Vines namin natapos na rin. So ito yung outro na to mga tropa, ito yung saan natin, Chill ride. chill ride natin na video mga tropa. So ayan, yung kasama natin si ano, Si Ivan. si Ivan Cercado, Cesar. si Cercado, kasama si Cercado. Kasi si Ludovico na si Ludovico eh. So ayun mga tropa, sana patuloy nyo kayong supportahan naman. Bigyan nyo kami ng isang like, share, and subscribe. Tsaka panoorin nyo na rin yung mga video namin. Kasi maganda yung video namin. Yan o, kasama si Carl Gabon, si Cercado. Yung ibang member namin, si Sanidado, at saka si Ludovico, nauna na sila. Yan mga katropa, kung sino po yung gusto makisabay sa chill ride namin, So, comment lang po sa YouTube channel namin. So ayun, kung sino pong gustong sumali sa Vines namin, mag-comment lang sa post ko sa Facebook. So ayun mga tropa, shoutout na rin kay SciRider20. Hindi natin makakalimutan yung shoutout yan kasi napaka-supportive niyang tao. Saka lalo na kay nung Eric Libuton, saka kay Teacher Cell. Yan, shoutout sa inyong lahat. Saka sa mga lahat ng tumutulong sa akin sa YouTube. Shoutout sa inyong lahat mga tropa. Tsaka ayun, Shoutout kay Tito Jobin Gabon. si Joven Gabon, yung tito namin pogi. Tsaka kay Ludovico. Ludovico lang malakas. Tsaka sa family Briones dyan sa Ramblon. Shoutout sa inyong lahat mga tropa. Shoutout nga pala kay Kuya Leonard. Leonard, tsaka Leones, Ate tsaka Michelle. Shoutout sa inyong lahat. Oy, Ate Michelle, yung motor mo nagamit namin kanina. Papagalitan niya yun si Herman ni Ludovico. Papagalitan niya yun. So ayun, ganito lang. Bye, 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 bye! Bye! Lika banga con rapsa Padula sa baru guna bagele Mashe man la beso umasla